Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman 10 hadis ke-11. Qauluhu al-hadisu hadiya asyarah an Ja'far ibn Muhammadin an abihi an jaddihi qala akhbarani Aliyun ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis al-hadiya asyara kang nomor 11 opo hadis iku an Ja'far bin Muhammadin den riwayataken saking sahabat Ja'far bin Muhammad an abihi saking abae Ja'far bin Muhammad an abihi saking abae Ja'far bin Muhammad an jaddi saking mbae Ja'far bin Muhammad. Ini diriwayat hadis ini yang ke-12 diriwayatkan oleh sahabat Ja'far bin Muhammad. Sahabat Ja'far dari ayahnya, berarti dari sahabat Muhammad. Sahabat Muhammad dari Ja'far dari kakeknya. Qala opo qala akhbaroni dawu qala akhbaroni. Qala dawu sopo Ja'far bin Shadiq akhbaroni Aliyun qala ja'a Aliyu ila baitihi ing dawu akhbaroni Aliyun ila akhiri. Akhbaroni nyeritani ing ingsun sopo Aliyun Sayyidina Ali. Sopo Aliyun Sayyidina Ali. Qala dawu sopo Ja'far bin Muhammad ja'a teko sopo Aliyun Sayyidina Ali ila baiti maring dalemi Sayyidina Ali min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking ngersani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhala sehingga manjing sapa Sayyidina Ali ala Fatimah binti Rasulillahi ing ngatasé Siti Fatimah binti Rasulillah. Fara'aha mukomersani sopo Sayyidina Ali ing Siti Fatimah mirsani qaidatan hale lenggah sopo Siti Fatimah. Wasalmanu al-Farisu hale utai Salman al-Farisi iku baina yadaiha ing dalem ngersani Siti Fatimah. Yang fusu halim beset sopo Salman al-Farisi laha kronu Siti Fatimah sufan ing wulu. Wahiyah hale utawi Siti Fatimah iku tauzilu nenun sopo Siti Fatimah. Faqala muqadawu sopo Sayyidina Ali laha maring Siti Fatimah ya kariman nisa'i hewadon mulyoni piro-piro wong wadon. Hewadon mulyoni piro-piro wong wadon a indaki opo to iku ing dalem ngersani sira. Aindaki apa to iku ing dalem ngersani sira syai'un utawi suwiji-wiji kat aminah kang mangan kang ngaturi daharan panjenengan ba'laki ing garwa panjenengan. Qalat dawuh sapa Siti Fatimah wallahi demi Allah ma indi ora ono iku ing dalem sanding ingsun syai'un utawi suwiji-wiji ma indi boten wonten iku ing dalem ngersa ingsun syai'un utawi suwiji-wiji. Walakin hadi tetapi utawi ikil syai'un iku sitatu darahim 6 piro-piro dirham atani kang tekoni ing ingsun biha kelawan gawa sitatu darahim sapa Salmanu Salman. Wazaltu nenun sapa ingsun biha kelawan sitatu darahim sufan ing wulu. Wa uridulan ngarepaken sapa ingsun an astariyah ing yen to tuku sapa ingsun biya kelawan sitatu darahim ta'aman ing panganan lil Hasani katu Hasan wal Husaini lan Husain radhiyallahu anhuma. Faqala muka dawuh laha maring Siti Fatimah sapa Aliun karramallahu wajha Sayyidina Ali karramallahu wajha ya kariman nisa'i ya kalimatan nisahi mulya-mulyani piro-piro wong wadon hatiha nekanunu sira wadon ing sitata dirham fawada'at hamu konyerahakan sapa Siti Fatimah ing sitata dirham
fi kafi ing dalem epe Sayyidina Ali. Fa kharaja muqamatu sapa Ali Sayyidina Ali karramallahu wajh. Metu liya ta'adrapun tuku sapa Sayyidina Ali biha kelawan sitata darahim ta'aman ing panganan. Fa idzam birajulin muka dumadaan utawi wong lanang. Fa idzan rajulin muka dumadaan Sayyidina Ali iku tetemu kelawan wong lanang ko imin kang ngadeg sapa rajul. Wa huwa hale utawi rajul iku yaqulu ngucap sapa rajul may yukrid. Man utawi sapa ni wong iku yukrid ngutangi sapa man Allah ing Allah al awliya kang masani sapa Allah al wafiatur kang nuhoni sapa Allah. Fadana muka marak sapa aliyun Sayyidina Ali. Fana walahu muka nuli ngelongaken sapa al Sayyidina Ali ing rajul sitata darahima ing 6 pira-pira dirham. Wa dakhala lan manjing sapa Sayyidina Ali karramallahu wajh ila manzili Fatimah maring dalemi Siti Fatimah sofrol yadaini hale kosong tangan loro ni. Sofrol yadaini hale kosong tangan loro ni. Falamma nadharat muka semangsani mirsani ilaihi maring Sayyidina Ali sapa Fatimah radhiyallahu anha Siti Fatimah anha faru'athu muka mirsani sapa Siti Fatimah ing Ali qari'an yadaini hale kosong tangan loro ni. Bakat muka muwon sapa Siti Fatimah. Faqala muka dawuh sapa Sayyidina Ali Allahumma ya karimatan nisa he mulya ni pira-pira wong wadon ma utawi apa iku yubkiki nangisaken apa ma ing panjenengan. Faqalat muka matur sapa Siti Fatimah iya bena ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam he putra pamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arokah hale ningali sapa ingsun ing sira farighal yadaini hale kosong tangan loro ni. Kala dawuh sapa Sayyidina Ali laham maring Siti Fatimah ya karimatan nisa'i he mulya-mulyani pira-pira wong wadon. Akrot Tuhan ngutangaken sapa ingsun ing sitata dirham Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala faqalat muqamatur sapa Siti Fatimah laqad wafaqtu yaktini teman-teman setuju sapa ingsun. Laqad wafaqtu yaktini teman-teman setuju sapa ingsun. Wa kharajalan metu sapa Sayyidin sapa alin Sayyidina Ali yuridu hale ngarepaken sapa Sayyidina Ali an-nabiyya ing nabi alaihi salatu wassalam. Fa idzan bi a'rabiyan muqaddumadaan utai Sayyidina Ali iku tetemu kelawan wong alasan. Ma'ahu kang iku setani a'rabi nakoton utawi unta ya kudu kang nuntun sapa a'rabi ing nako. Fadana muka marak minu saking a'rabi sapa alin Sayyidina Ali. Faqala muka dawuh muka ngucap sapa a'rabi ya Abul Hasan he bapak Hasan ishtari tuku sira hadin nakota ing ikila unta mini saking ingsun. Kala dawuh sapa Sayyidina mamai ora ono iku kadue ingsun syai'un utawi suwi-wiji. Kala ngucap sapa Arabi anak utawi ingsun iku abi uka atur sapa ingsun ing sira bitakhidi kelawan tempo. Kala dawuh sapa Sayyidina Ali fabika muka kelawan piro. Kala ngucap sapa Arabi bimi'ati dirhamin kelawan 100 dirham. Kala dawuh sapa Sayyidina Ali qadis taraitu teman-teman wis tuku sapa ingsun faidan huwa muka dumadaan utai Sayyidina Ali iku bi a'rabin tetemu kelawan wong alasan akhir kang weni sapa a'rabi jauh kang teko sapa a'rabi akhir ing Sayyidina Ali. Kala ngucap sapa a'rabi akhir ya Abul Hasan he bapak Hasan atabi'u apa to adol sira hadin nakota ing ikira unta. Kala dawuh sapa Sayyidina na'am iya.
Kala ngucap sapa A'rabi akhir, bikam kelawan piro? Kala dawu sapa Nabi salasimi'ati dirhamin kelawan 300 dirham. Kala ngucap sapa A'rabi akhir ishtaroituha, tuku sapa ingsun ing nako. Fanaqadha moko bayar kontan ing Sayyidina Ali sapa al-A'rabi mengkun wong alasan bayar kontan salasa mi'ati dirhamin ing 300 dirham. Summa akhadha moko nuli nyikeli sapa Sayyidina Ali bizima min naqad dikeran kendalini unta. Fandafa moko awe sapa Sayyidina Ali ing nako ilahi maring A'rabi akhir. Fa akbala moko madhep ila manzilat sapa Sayyidina Ali ila manzilati Fatimah radhiyallahu anha maring dalemi Siti Fatimah radhiyallahu anha. Falamma nazarathu moko semangsani mirsani sapa Siti Fatimah ing Ali tabasamat moko misem sapa Siti Fatimah. Fakusumma qalat moko nuli dawuh sapa Siti ma iku apa hada utang ini ya Abul Hasan ya Abi Hasan. Kala dawuh sapa Sayyidina sapa Ali Sayyidina ya binta Rasulillah putra wadone Rasulullah istaraitu tuku sapa ingsun nakotan ing unta bitakhirin kelawan tempo bimiati dirhamin kelawan 100 dirham wa bitu halan atas sapa ingsun ing nako bisalasi miati dirhamin kelawan 300 dirham nakdan kelawan kontan. Qolat matur sapa Siti Fatimah lakot wafaktu yektini teman-teman setuju sapa ingsun summa kharaja mukonuli metu sapa Ali Sayyidina Ali karramallahu wajha metu min india saking ngersani Siti Fatimah yuridu hale ngersaakan sapa Sayyidina Ali ngarepaken sapa Sayyidina Ali an-nabiyya ing nabi alaihi salatu wassalam. Falamma dakhala moko semangsani manjing sapa Sayyidina Ali manjing mimbabil masjid saking lawangi masjid. Nawara moko mirsani ilai maring Sayyidina Ali sapa an-nabi alaihi salatu wassalam. Fadamassama moko misem sapa nabi. Falamma ata moko semangsani teka sapa Sayyidina Ali wasallam lan ulu salam sapa Sayyidina Ali ala nabi ing ngatasi nabi alaihi salatu wassalam. Faqala moko dawuh sapa nabi ya Abul Hasan hi Abi Hasan atukhbiruni au akhbiruka atukhbiruni apa to nyeritani sira ni ing ingsun au akhbiruka utawa ngabari sapa ingsun ing sira. Kala dawuh sapa Sayyidina Ali bal tukhbiruni balik nyeritani panjenengan ing ingsun anta tegese panjenengan ya Rasulullah ya Rasulullah. Faqala moko dawuh sapa Nabi ya Abul Hasan Abi Hasan hal ta'rifu apa to ngerti sira al-A'rabiyya ing wong alasan alladzi ba'aka kang atal sapa A'rabi ing sira annaqata ing unta wal A'rabiyya lan ing wong alasan alladzi ishtara kang tuku sapa Arabi mingka saking sira annaqata ing unta. Faqala moko dawuh sapa Sayyidina Ali Allahu utawi Allah wa rasuluh lan utusane Allah iku a'lamu luwe perso sapa Allah wa rasul. Faqala moko dawuh sapa an-nabi alaihi salatu wassalam nabi alaihi salatu wassalam dawuh tuba utai kebagusan iku laka kadhe sira. Tuba utai kebagusan iku laka kadhe tetep kadhe sira. Bahi mesakake sira Ya Ali iku aqtaita awe sira. Ya Ali aqtaita awe sira. Ya Ali aqtaita awe sira qardon ing utang lillahi ta'ala karena Allah ta'ala sitata darahima ing 6 dirham. Fa'aqta kamu maringi ing sira sapa Allah ta'ala salah sami'ati dirhamin ing 300 dirham.
badala kulli dirhamin ing dadi gantine saben-saben dirham khamsina ing 50 apane dirhaman dirhami. Fal awwalu muqadai kang kawitan kang pertama iku Jibril malaikat Jibril, wal akharu utai wong kang meneh iku Israfilu malaikat Israfil alaihi wassalam. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat siji al awalu utawi daw al awalu. Al awalu utai kang kawitan iku kana ono sapa awal iku Jibril malaikat Jibril. Wal akharu utai kang wene iku Mikailu malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-hadiya asyarah an Ja'far ibn Muhammadin an abihi an jaddihi qala akhbarani Aliyun qala jaa Aliyun ila baiti min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala ala Fatimah binti Rasulillah far'a qa'idatan wa Salmanul Farisi baina yadayha yanfusu la sufan wa hiya taghzilu faqala laha ya karimatan nisa a'indaki syai'un tad amina ba'laki qalat wallahi ma indi syai'un walakin hadhihi sittatu darahma atani bi Salman wa zaltu biha sufan ila akhirih. Di hadis yang ke-11 adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ja'far bin Muhammad. Sahabat Ja'far dari ayahnya, berarti dari sahabat Muhammad. Kemudian di samping itu anjadihi juga di samping Ja'far bin Sa'd bin Muhammad dari ayahnya juga dikisahkan oleh kakeknya. Ti Ja'far bin Muhammad tahu akhbarani Aliyun. Ti Sayyidina Ali bercerita kepada saya bahwa pada waktu Sayyidina Ali kedaleme dari Rasulullah pergi tengdaleme. Pada waktu Sayyidina Ali masuk ke dalam rumah, Sayyidina Ali melihat Siti Fatimah duduk dan Salman Al-Farisi ada di depannya. Nah, sedangkan Salman itu menata kapas untuk ditenun, untuk dibuat bulu niki. Wahia tangzilu. Sedangkan Salman yang menata kapasnya, sedangkan Siti Fatimah yang menenun. Faqala ahad Sayyidina Ali dawu ya karimatan nisa a'indaki syai'un tad amina ba'laki qalat wallahi ma indi syai'un walakin hadhihi sittatu darahim atani biha Salman wa zaltu biha suffan wa uridu an ashtariya biha ta'aman lil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma. Jadi setelah masuk ke dalam rumah, Sayyidina Ali datang Siti Fatimah. Siti Fatimah, apakah ada sesuatu yang buat suamimu untuk makan? Jawabnya Siti Fatimah gimana? Wallahi tidak punya. Kecuali di sini ada saya punya uang 6 dirham dan ini atas pemberian Salman Al-Farisi menyuruh saya. Berarti gampangnya kalau sekarang apa? Suruh jahit baju. Dan ini Siti Fatimah menjahit. Nah, tujuan saya uang 6 dirham itu saya buat beli makanan buat anak kita, buat Hasan dan buat Husain. Akhirnya faqala laha Aliyun karramallahu wajhah ya kariman nis hati ka fa'adha'atha fi kafi fakhaja Ali karramallahu wajhah ila akhir. Jadi kemudian Sayyidina Dawud dan Sayyidah Fatimah ke sini, mana uangnya? Jadi maksudnya gimana? Sayyidina Ali minta uangnya, Sayyidina Ali yang mau keluar untuk membeli makanan buat putranya. Hanya uang 6 dirham dengan dikasihkan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali keluar rumah untuk membeli makanan dengan tujuan, dengan maksud buat makanan tersebut buat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Tapi secara tiba-tiba
baru keluar, tiba-tiba Sayyidina Ali itu bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang berdiri dan dia mengatakan may yukridillah al-walil wafa. Jadi orang yang bertanya bilang, siapa orang yang mau memberi hutangan kepada Allah, pasti Allah akan menolongnya, pasti Allah akan membayar. Akhirnya fadana alim fana walahu sittata darahim wa dakhala manzil Fatimah tasafrul yadaini falamma nadharat ilaihi Fatimah radhiyallahu anha fara'atu qari al-yadayn bakat. Jadi akhirnya Sayyidina Ali itu mendekat kepada laki-laki tersebut dan memberikan uang 6 dirham. Uang 6 dirham itu buat apa? Buat tadi laki-laki itu bilang, siapa yang mau beri hutangan karena Allah, kepada Allah, pasti Allah bayar. Akhirnya Sayyidina Ali pergi, ini uangnya diberikan, artinya gimana? Berarti ya saya akan memberi hutangan kepada Allah. Setelah uang diserahkan kepada orang laki-laki tersebut, Sayyidina Ali kembali pulang ke rumah. Nah, ketika Sayyidina Ali masuk rumah, Siti Fatimah melihat Sayyidina Ali tidak bawa apa-apa. Ketika melihat Sayyidina Ali tidak bawa apa-apa, Siti Fatimah langsung menangis. Ketika Sayyidina Ali melihat Siti Fatimah nangis, bingunglah. Sayyidina Ali mata Fatimah, apa yang menyebabkan engkau menangis itu apa? Jawabnya Sayyidina Ali, ya bena amma Rasulillah aroka qari al-yadaini. Putra pamannya Rasulullah, saya melihat sampean itu tidak bawa apa-apa. Dengan dalam keadaan tanganku nggak bawa apa-apa. Jawabnya Sayyidina Ali, Fatimah, ya kariman saya perempuan lebih mulia-mulianya orang. Saya memberi hutangan kepada Allah. Jadi uang 6 dirham itu saya hutangkan kepada Allah. Jawabnya Sayyidina Ali, ya saya setuju kalau demikian. Akhirnya fakharaja aliyun yuridun nabi. Setelah bertemu Siti Fatimah, akhirnya Sayyidina Ali itu keluar rumah dengan tujuan untuk suan kepada Rasulullah SAW. Tapi faidam bi'arabiyan ma'ahu naqatan. Sebelum nyampe teng Rasul, Sayyidina Ali bertemu dengan seorang badui. Dia itu membawa unta dan bilang kepada Sayyidina Ali, ya balasan Sayyidina Ali, jadi orang badui yang bawa unta itu kok bilang fabikam. Jadi ternyata Sayyidina Ali bertemu dengan orang badui yang membawa unta dan unta tersebut niatnya untuk dijual. Sayyidina Ali mendekat, ya kemudian orang badui bilang, ya Abu Hasan ishtari hadin naqata minni. Ya Abi Hasan, belilah unta ini dari saya. Jamnya sendiri gimana? Saya nggak punya uang, saya nggak punya 1% pun uang. Akhirnya kata orang badui tersebut, saya jual kepadamu secara hutang. Ini sudah hutang, nanti bayarnya. Akhirnya Sayyidina Ali setuju, ya sudah kalau demikian. Berapa harganya? 100 dirham. Hanya 100 dirham, ya saya beli. Setelah Sayyidina Ali bilang saya beli, fa'idan bi'arabin ahad ja'ahu. Setelah Sayyidina Ali membeli unta itu, hanya ada badui lain, orang badui yang lain datang matur teng Sayyidina Ali. Fa'inam akhrajahu qala ya atabi'u hadin naqat. Abul Hasan, apakah unta ini mau kamu jual? Jawab saya, iya saya jual. Berapa harganya? 300 dirham. Akhirnya terjadilah jual beli. Jadi kambing, unta yang tadinya Sayyidina Ali itu beli kepada orang Badui yang pertama, kemudian dijual kepada Badui yang kedua. Belinya 100 dirham, dijual 300, laba berapa? Berarti 200 dirham.
pun setelah dijual dibeli niki fa'aqbala ila manzil fadafa'a ilaihi fa'aqbala ila manzil Fatimah radhiyallahu ta'ala anha falamma naratu tabassamat summa qalat ma hadha ayah Abul Hasan. Jadi setelah terima uangnya, jadi beli 100 dijual 3 laba 200. Setelah dijual, setelah serah terima uangnya dibayar 300, Sayyidina Ali membayar uang kepada Badui yang satunya berapa? 100 laba 200. Akhirnya Sayyidina Ali pulang ke rumahnya. Di saat Sayyidina masuk ke dalam rumah, Siti Fatimah itu misem melihat Sayyidina Ali pulang kembali. Sayyidina Fatimah itu misem matur dia, mahada, apa itu Sayyidina Abul Hasan? Jawabnya Sayyidina Ali, ya binta Rasul istaraitu naqatan bi ta'khiri bi mi'ati dirhamin wa bita bi salasi dirhamin naqdan. Fatimah, saya itu jual membeli unta dengan harga 100 dirham secara hutang, akad tempo. Kemudian saya jual 300 dirham secara kontan. Akhirnya gimana kata Sayyidina Fatimah? Saya setuju. Setelah seperti itu, kemudian Sayyidina Ali fakharaja summa kharaja mukonulimius sopo alin Sayyidina Ali rakarramallahu wajah min india saking ngersani Siti Fatimah yuridu hale sudah tadi. Jadi setelah Sayyidina Ali menjual untanya 300 dan pulang kembali bertemu Siti Fatimah, akhirnya Sayyidina Ali pergi untuk suantang Rasulullah. Mau suantang Rasulullah, Sayyidina Ali masuk ke masjid, ada bintu. Jadi ketika nih Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid, Rasulullah melihat Sayyidina Ali. Rasul misem tentang Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali memberi uluk salam tentang Rasulullah, Rasul jawab, ya Abul Hasan, atukhbiruni au ukhbiruka ya Abul Hasan. Apakah kamu yang menceritakan kepada saya atau saya menceritakan kepadamu? Sayyidina Ali gimana? Bal tukhbiruni anta ya Rasulullah. Jadi jawab Sayyidina Ali, ya Rasulullah, engkau yang menceritakan, engkau yang bercerita kepada saya. Hanya Rasul cerita, ya Abul Hasan, hal ta'riful a'rabi alladhi ba'akan naqah wal a'rabi alladhi ishtara minkan naqah faqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak saya, ya Abul Hasan Ali, apakah kamu tahu siapa orang Badui yang menjual unta kepadamu dan orang Badui yang membeli unta kepadamu? Jawabnya Rasulullah gimana? Allah dan utusannya yang lebih tahu. Akhirnya Rasul jawab, faqala Nabi alaihi wasallam, tuba laka bakhi ya Ali a'taita qardan lillahi ta'ala sittata darahim fa'atahu Allah ta'ala 300 dirhamin badala kulli dirhamin 50 dirhaman. Jadi akhirnya Rasul cerita, baik-baik kalau demikian. Jadi Rasul baik-baik kalau demikian. Jadi sampean orang yang kamu memberi hutangan kepada Allah 6 dirham, tapi Allah memberimu 300 dirham. Nah, setiap dirham diganti berapa? 650. Nah, 5 kali 6 berapa? 3. 5 kali 6 30, 300. Yang pertama dari Sayyidina Rasulullah, fal awal Jabrail wal akhir Israfil. Jadi sampan ketahui, yang pertama orang Badui yang menjual unta kepadamu itu adalah malaikat Jibril, dan yang membeli untamu itu adalah malaikat Israfil. Wa fi riwayatin al-awwal kana Jabrail wal akhir Mikail. Menurut riwayat lain, yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat
Mikail. Dan ini hikmahnya apa? Jadi kalau kita itu melakukan amalan-amalan karena Allah, pasti balasannya akan lebih banyak. Beramal karena Allah itu memang sangat sulit. Kita mau sedekah karena Allah itu sulit memangnya. Ya kalau sedekah timbal balik itu enak, mudah melakukan. Ya saya mau ngasih ini tapi kamu ngasih ini, itu gampang. Ya kan, seperti sekarang zaman-zaman seperti ini, kadang kalau ada orang kawinan, jangankan kawinan, kadangkala ada orang selamatan paten, nyumbang, pergi, rewang, membawa gula. Dan nanti di saat orang tersebut yang rewang tadi membawa gula 2 kilo, punya kesibukan atau juga kepaten selamatan 40 harian, dan yang pertama tidak kembali, tidak mau ke sana, tidak mau membawa gula, pasti diminta. Nah ini niatnya sedekah atau gimana? Mestinya kita itu jangan seperti itu. Kalau kita itu pergi silaturahmi atau ada saudara sesama Islam sedang berduka, kita itu kan supaya apa? Supaya menghibur orang tersebut. Jadi kita pergi ke sana sambil bawa oleh-oleh. Nah, kita yang jangan mengharapkan balasan lah nih, timbal balik kalau nggak datang nanti diminta. Masya Allah, sampai kadang-kala uang 10.000 nggak sampai 1 juta, bawa beras 3 kilo, nggak bawa beras 3 kilo, jadi pertengkaran. Masya Allah. Jadi kalau memang kita itu niat sedekah, pergi silaturahmi kepada saudara sama Islam, kita bawa oleh, kita jangan sampai minta imbalan, jangan sampai timbal balik. Kadang-kala rewang ke rumah orang minta timbal balik. Masya Allah, kalau sudah seperti ini, lah kapan yang kita itu mau amal karena Allah? Ini hidayah Rasulullah, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memberi hutangan karena Allah 6, dibalas berapa? 6 dirham dapat 300. Jadi makanya kita sedekah itu pasti nanti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang sedekah jangan sampai mengharapkan balasan tersebut. Lah kalau kita mengharapkan balasan, di saat kita sedekah, saya mau sedekah 10.000 ya, nanti saya pasti akan dibayar 100.000, saya dapat 1 juta. Nah, di saat kita nggak dapat, Masya Allah, katanya kalau kita sedekah itu nanti akan diberi lebih banyak. Tapi mana? Nah, salahnya kita, salahnya jangan orang, salahnya sendiri. Nah, niat sedekah tapi bukan karena Allah. Kenapa? Tapi karena ingin mendapat yang lebih banyak. Na'udzubillah, jangan sampai seperti ini. Niat sedekah bukannya lillahi ta'ala, malah minta timbal balik. Ini jangan timbal balik. Tapi ya zamannya seperti ini. Kadang-kala nyumbang pada saudara, nyumbang berapa, saya minta sumbang. Ketika ada perkawinan, saya mau nyumbang 100, saya mau nyumbang. Ini dianggap apa? Menabung. Saya mau sedekah ini, saya mau beri, sampan mau menikah ke sampan, mau ada selamatan walimatul amal, saya ngasih uang, ngasih ikan 10 kilo. Tapi ternyata bilangnya ngasih uang, ngasih ikan 10 kilo, lah nanti itu harus kembali 10 kilo. Masya Allah. Ya mestinya kan jangan seperti itu. Jangan nyumbang 10.000, minta 10.000, 1 juta lah. Itu namanya bukan nyumbang, itu namanya apa? Memberi hutangan, bukan karena Allah. Ya kalau setiap melakukan bukan karena Allah ya sulit. Padahal kan ada kata nasihat di sini gini, ibadah gitu, ibadah di mana-mana ada ibadah, mencari ilmu. Kemudian di dosa mudah,
pahala itu mudah, dosa itu mudah. Dengan apa? Gampangnya kalau kita melakukan sesuatu dengan niat, seperti kita itu menyapu halaman. Menyapu halaman niatnya apa? Niatnya untuk melaksanakan sunnah Rasul. Pahala ya pahala itu pada menyapu halaman. Yang paling ini menyapu halaman. Nah ini agak jorok nih. Seperti kita itu qadil hajat. Kita mau qadil hajat, niatnya apa? Diniati qadil hajat. Jadi pahala. Saya niat mau qadil hajat agar supaya ketika saya nanti ibadah saya jadi tenang. Ibadah. Nah ini mudah, ibadah itu mudah, dosa juga mudah. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.